फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम करुच्ची आ गोटे नुआ ब्लॉग को चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे वीडियो टी भल लगे गोटे लाइक निश्चिंत करेंगे आसतु आज कौन कौन प्रोग्राम होचे देखिए दिनटा केमती कटुची आम सहित जोड़ी रुहतु देखिए कौन खाउछ ପଖାଳ ଆଣ୍ଡେ ମାଛ ଭଜା ଆଣ୍ଡେ ଆଚାର ଆଣ୍ଡେ ଲଙ୍କା ଆଣ୍ଡେ ପିଆଜ ଆଣ୍ଡେ ସଲ୍ଟ ମୁଁ ବ୍ରେଡ ଟେ ଖାଇଦେବି ଆଉ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ତରକାରୀ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ସେକା ହଁ ଆଉ ଏଇଟା କାଇଁ ବସିଛି ଓ ସେକିବ ଖାଇ ପିଇକି ଅଫିସ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ବି ଖାଇ ପିଇକି ରେଡି ଆଉ ଚାଲ ମୋର ବି କାମ କରିବା କରିଦେଲ ଖାଲି ତ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଟି ନା କେତେ ଜାଗାରେ ବା ଟୁନୁ କଣ କହୁଛ ତୁ ମାମା ହେଇଛ ମାମା କଣ କରୁଛ ଚଷମା ଦବୁ ଚଷମା ଦେଇକି କଣ କରିବୁ କଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ହଁ କୋଉ କଲର ଏଇଟା କଣ କଫି କଲର आज मोर लंच रे अछि भात माछ तरकारी माछ मुंड केवल मुझे भी जानी मुंड गोटे खाइला पीस खाई पारेनी आ बैगन भर्ता मिक्सचर सलाड लंका लंका नहीं तरकारी लंका मिक्सचर पापड़ नहीं तरकारी ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟା ଲେଖିବୁ ନା ତୁ ହଁ ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦେ ତାପରେ ଲେଖିବୁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ କହିଦେ ତାପରେ ଲେଖିବୁ ଏଇଟା କଣ ଥରେ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିବୁ ଏଇଟା କହିଦେ ଏଇଟା କଣ ଭେରି ଗୁଡ ଏଇଟା डियर डियर माने वेरी गुड एटा टॉल माने वेरी गुड एटा एटा कोन एटा कह दे एटा डॉल्फिन आसलो कौन आंच खाए कुआडे खेलिया कौला କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇହେବନି କାରଣ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ତେଣୁକରି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ 6 ଓଭର ଦେଖିବାକୁ हाँ देख जो सुन जो रात्रि भात है भात ଖାଇଦେବି ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେବି ଚୁଡ଼ା ଖାଇଦେବି ଯାହା लाइट फुड ये मोर सब काम सरला बोंग कोबी तरकारी करदेली आम माछ तरकारी अच्छे दिन आम खाई मांडिया जाऊ भी करके रखी सब देखिए कल सकाल मुड़ी बो काटी दौरान मुड़ी पिज मिक्सचर सोरिष तेल सब पकईकि लुण लंका पकईली झील खाए बोलू झी आसले आसी निजे पलैले पचे मु गोल तू गोल देखिए झील गोलौची गोल सारा सब पकड़ा बिट लुण तेल सब पकड़ा आचार टे पकईदेली पकईदेला भलसे गोलैकि गोलैकि समस्त गोलौची झील मो सहित छड़ा पड़ा कर गोलैकि सब तले पकईले
ମୋର ସେ ସବୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିକି କହିଲି କି ଗିନା ଆଣିକି ଛୋଟ ଗିନା ଆଣିକି ଦଉଛି ନିଅ ପୁଣି ମିଶା ନହେଲେ ସେଇ ଚାମଚ ଖାଇ ହବନି ତମ ବଡ ଚାମଚରେ ଖା କୋଉ ନିଅ ଭାଇ ଆଉ କଣ ମୋ ହାତ ଏଇଟା ନେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହବନି ତମ ନେ ରମ କଣ କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ ଦେହ ମିଶା ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲ ନା କଣ କାହିଁକି ରୁଟି ହଉଛି ରୁଟି ରୁଟି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହେଲା ଟି ଏତେ କରିସାରିଲେ ଡାକିବ ମାନେ ପୋଛା ପୋଛି କରି ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ଆଜି ବୁଧବାର ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଲାଇଟ୍ କେତେ ବାଟ 18 ବାଟ ବୋଧେ ଆଉ ମିହୁନ ଆଉ ଦିଦି କହିଲ ନା ଚୁଡା ଚୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମୋ ଝିଅ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇକିରି ସେ ଚୋପା ଗୁଡା କେମିତି ପକେଇଛି ଖଟ କେମିତି କଣ ମୁଁ ଆଉ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆକୁ ପୁଣି ସବୁ ସଫାସଫି କରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ ସଫାସଫି କର ଏଗୁଡା ସଫାସଫି କରିସାରିଲା ପରେ ଚାଲ ଯିବା ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେବା କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଘର ବି ପୋଛିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ सब पोछा कर गैस फैस क्लीन कर दे पूरा गैस फैस पोछा सब क्लीन कर दे बासन कल अच्छे मारदेव गैस फैस पोछ सारा पर एटा सब स्लैबटा किचन स्लैबटा पोछ सारा पर जहाँ भी बासन पड़ता सब धुआ धुई करदे धुआ धुई करदे समस्त सब धुआ धुई कर पूरा क्लीन कर रखिदे तापर जा खियापिया करवा खाइबा चलती रातिर भात माछ तरकारी चिकेन टुनुर भी भात माछ भजा थुआई बो भी खाई सरी सारे खाली प्लेट टा धरिकी मु तो खाइनी खाई सारे झील खुआई ना ना खाओ मुझे झील खुआई सारे खाइबे नहीं नहीं दाना नहीं खाई हाँ 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 खाई हाँ आ भात देवी बो कर दिन टुनु कर हाँ टुनु कर टुनु किए कन्फ्यूज लोक हे खाई दियो शीघ्र शीघ्र पुणी पोछा हम घर तार टुनु तू मोर ने 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 नौन ए बोर सरीनी
सानवीर सरीगलाणी ये कहीं थुआई मु खाइबि न खाइदियो मत इच्छा होनी खाए मुड़ी एमि चोबे जे आ इच्छा होनी खाए।